Good evening, Kakapsat. Sa mga nakikinood po sa aking official page na pangalan, kalimitan po Tagalog at English ang gamit sa aking page. Pero dahil po ang aming official Facebook ay nawalan ng live, kaya po ang pangalan ko ang nagagamit. So, ang aming pong Sunday at prayer meeting, upon the request of our members, Ilocano service po kami. Kaya po ako nagtatagalog ngayon para lang maipaunawa sa lahat ng mga nakikinood na ang aming pong pag-aaral tuwing Wednesday ay sa Ilocano po. Yung Friday, Bible Exposition, yun ang Tagalog. At nung nakaraang Biyernes po, nandun ako sa Natunin Mountain Province. Kaya po iba yung kulay doon dahil walang internet at wala kaming ilaw. Kaya Friday lang po ang aming Tagalog and English na service. Sundays and Wednesdays, ito po sa Ilocano. Then pagkarabi, kakapsat. Iti lesson tayo tata, iti snow kin iti ice. Sabalit snow, sabalit ice. Hail, isuna. Iti snow, na pintas, na luknen. Iti hail, talaga nga kastoy kadakkel. Adamat ti hail nga babasit. Ibagbagatay nga nagtuto ti ice. Usually iti hail kakapsat kasi kadadakkel. Kastoy. Into no tribulation period, iti panagtuto iti ice. Kat may sakaban, 55 kilos. The weight of a talent. Kuna na. So, di pagsasao nga agtudo iti bato, data ti literal. Kat kuna na ni Apo Diyos kini Job, gamin ni Job agrigrigat. Kaya na nga birukan ni Apo Diyos kat salutsudan na. Kaya't ka nga masarakan, kayat ka nga damagan, apay agrigrigat. Imbes nga sinungbatan ni Apo Diyos ni Job, iti apay di kamog, lablaban kami kin Satanas. Apay di kaamo nga daplanok di tarikat mo. Imbes nga sungbatan ni Apo Diyos ni Kasyay, tiin bagana, nakitam iti nakastrekkan, iti pagururnungan, dagiti snow or niebe. Awan snow to Pilipinas. Kat kunana, nakita mo, no inya ti pagururnungan, imbakan, dagiti yellow. Apay ta snow, kin ice, ti inusar ni Apo Diyos. Tapno sungbatan na ni Job. Dahito iti answer na, nga direct nga answer na. Ti snow na pintas, ti ice, insaganak para iti gulo. Kuna na. Jay na pintas nga kasasaat, maawatan man winuhaan. Kinjay na dadagsen nga pasamak iti biyan. Ni Apo Diyos latta ti akin kontrol. Amen. Awan ti pasamak ti biag tayo, maya manwinuhaan, nga haan nga ammo, kin kontrolado ti Apo. No addaman ti ikapya tayon, iti biag tayo. Ikapya tayon, nga no ni Apo Diyos ti Diyos mo, at daar-aramidin na uray awan maawawakan tayo. So dahil ti meaning na the snow and the hail which I have reserved. Dahil di picture ti snow. Ti snow no kita ice. Kas lang ay nagadgad, panghalo-halo. Ngam no i-microscope mo isuna, awan ti snow nga agpadpada. Kasta kapintas ti inaramid ni Apo Diyos. Dahito iti meaning na. No iti snow nga nagado, siguro trillions data ti kaado na. No bilangan na saggaysa. Hala nga trillions, baka quadrillions. Hala mabilang ti kaado na kat awan ti agpadpada. Han mo mabalin nga question na rancho, iti panangipalakad ko ti amin nga pinarswa. Nya meaning na, mabalintay talken ni Apo Diyos. Uray haantay maaawatan, ti mapaspasama. Sapay kumata, dubakkel, ti pan nakaawat tayo ti Apo. Let's pray.
Ama, mikin Diyos mi, we commit to you our service tonight, and let this be for your glory. Let your sovereign grace and your glory and your mercy be seen. Makita ko may itong galmaysa. This is not about the snow or the ice or the hay. It is about your sovereignty, your glory, your power. Haan nga maipapanday ito'y iti rikak iti biyak mi. No di ket maipapanday ito'y iti pannakabalin mo. Nga no addaman iti nasken nga aramiden mi. Tiyengay kumapya ti puso mi. Nga sika iti Diyos mi. Maaw-awatan mi man ti mapaspasamak winuhaan. This is a theological and as well as practical application or preaching and teaching of your word. Just like kini Job, ado ti questions iti biag mi. But Lord, let those questions be answered by your sovereignty. Forgive us, Lord, kadagiti panagdudwami, bukbuteng mi, kadagiti adung adandanag mi. Nugayam, sika iti Diyos mi. Awan di dapat nga pagbukan mi. Uray na pintas, nalaad ti panawen, haan ka nga agbalbaliw na Diyos mi. Help me to preach and teach this in the power of thy Holy Spirit. Forgive us, Lord, and cleanse us, and make us worthy to receive your blessings, the blessings from your word tonight. In Christ's wonderful name. Amen. May salaeng iti agtugaw tay biit kakabsat. Let's call the special number first. Okay. Ayaban tayo, DJ. I-switch ko man lang kakabsatan niya. We're supposed to sing. Ngan i-switch ko man, awan ayan ti program tayo. Pakla tapno maikanta tayo, DJ. Kanta tayo manamdaman. This is a good song. Dapat ada definite article nga the refiner's fire. No gamin ada definite article nga it means isunalaeng ti akin apoy. No mat indefinite article a refiner's fire aduda indefinite. Ngam is definite. May sana. Okay, tawagin natin yung magbibigay ng tanging bilang. The refiner's fire. Tuwa, preacher. Seeds and his hair inside the precious metal there, and he knows exactly what he's looking for. If he should ever find the slightest flow of any kind, then he'll increase the heat a little more. Takes a little while, but it always brings a smile when it sees it's almost ready for the blow. The purging is complete when it takes it from the head, and it sees its own reflection in the gold. The refiner's fire, it burns away that rust, working his desire to keep us near the cross, to make the purest vessel that the Father can admire. We must
must go through his refiner's fire. Lord, I felt your stare when you saw me lying there, where the world has shown is nothing to desire. You touched me tenderly, and you began to work in me, but it took so long to understand the part. Now I see the border years through the trials and the tears. You were working to remove impurities. And Lord, I hope and pray that each and every day you see a little more of you and less of me. During fire's heart, it burns away that rust, working his desire to keep us near the cross, to make the purest vessel that the Father can admire. We must go through his refiner's fire, to make the purest vessel that the Father can admire. We must go through his refiner's fire. Amen. Diretso tayo. Job 38. Job 38, verses 1 to 3. Basaan tayo pa di jay sinao ni Apo Dios kini Job. Ito tinakasurat. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee, and answer thou me. Kuna na, simong bat di Apo, jay ayang ti ipo-ipo kiti Job kat kinunana. Sino daytoy nga mangpaspasip nget iti balakad, babaan iti sao nga awan iti laing na. Kaya nasawen, ni Job nagsasao ti banbanag nga di naambo. Ayan mo nga Apo, apay gri-gri katak. Kuna na, sa dimno ayan mo, birukan ka, tailawlawag mo man kanya. Awan utang ni Apo Diyos ka mangilawlawag kanya kayo. Ket kunana, maha nga babalin nga adda iti naalas nga rumwar kini Apo Diyos. Uray no naalas ti sitwasyon tayo. Verse 22 to 23. Dahito iti maysa nga insungpat ni Apo Diyos kini Job. Hast thou entered into the treasures of the snow? Or hast thou seen the treasures of the hail? Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war. Nakapasok ka na ba sa tipunan ng niebe? O nakita mo na ba ang imbakan ng yelo? Verse 23, na aking inilalaan sa panahon ng kaguluhan, para sa araw ng labanan at ng tigmaan. The answer ni Apo Diyos kini Job, iti snow kin ice in sagana. Kunana. Good evening, kakabsat. Babali yung nagtugaw. Diretso nga message tayo. Okay. Pansinin nyo, dahil picture dito ayan yung makanawan ko. Nagpipintas titsura na di akin nga to. Dajay ti snow. Ti snow, kakabsat, sipot na data ito'y Pilipinas.
Hantay pa'y nakakita ti snow. Ngam at least man laeng at da iti picture na, nung mangan kayo, ti halo-halo. Di nagadgad. Yeah. Ngam hangay snow di ay snow na, hangay snow di yan. Nagadgad nga ice di dyan. Ngam at least, at daam mo, at da iti picture tayo. No ikasjay mo di snow, nagadgad nga ice. Ngam no kitaan da ti microscope di yan, awan ti agpadpada ti itsura na. Napintas ti itsura na. Tata, inusar ni Apo Diyos na itakin ni Job. Kat na ititin paganan. Ni Job gamin marigrigat. Natay amin nga anak na. Natay amin nga dingwan na. Natay iti tagaalaga na. Nagsakit pa'y isuna. At na kanya na amin nga rason. Nagpasugnod kini Apo Diyos. Kat ko na kaya ka nga makasao, ayan mo. Nagsao ni Apo Diyos in chapter 38. Editin baga na. Simrek kan, iti pagururnungan, iti snow. Snow beauty, napintas. Kat nakita nun, kuna na, iti pagururnungan, iti ice. Iti ice di jay, pan nakadadael. Kat kuna na, nga in reserva, meaning ti reserve, indulin ko isagsagana against the time of trouble. Singular data. Jerigat mo, dapat tinalawlawa against the day of battle and war. Ti battle and war at atidog matawunan. Bulan matawunan. Paglalaw kanyo, di meaning na. Tinapintas nga pasama, kinmadi nga pasama, tinatidugman nga rigat pino na akiki, haan nga mabalin, nga haan ko, nga ammo. Clear ka kalsat, amen? Awan ti haan nga ammo ni Apo Diyos. Ni Job, kaya na nga makasango ni Apo Diyos. Job wanted an audience with God. Kaya't ni Job, iti explanation, apay grig-grig at isuna. Ngam ni Apo Diyos ng ted, iti revelation, panangi parangarang, iti pan nakabalin na, imbes nga sinongbatan na ni Job. Nya kaya na sa uwen, oray haantay mauawatan, ti mapaspasama, ti Diyos kayo, haan nga mabalin nga agkamali. Amen. Iso nga masapul talken tayo. Maawatan tayo man wenno haan. Iti Diyos nga mangururnong iti snow. Iso namet iti mangpatinag iti ice. Iso na ti mangiturturay iti lablaban ti nasyon. Iso namet laeng iti Diyos nga mangiturturay ti amin nga rigrigat iti tao na. Jay Diyos nga nang panunot iti ice, kin iti snow, iso naman lang ti akin tingel, ti amin nga rigat, ti insalakan na. The snow, kin iti ice or hail, are two contrasting images. Contrast aglabanda. Ti snow, i-represent na ti pintas. Iti ice, associated iso na kadwa iti pan nakadadael. Ay na nagtudula ti ice dito. Nakastoy kadadakkel. Naluso-luso ka na dahito. Naabot-abutan na talog-logan tayo. Tuno tribulation, no sinuman ti mabati. Pakpakamukon kada kayo. Ti libro ti Revelation. Iti ice nga matinag to, 50 to 55 kilos ti maysa. Ngam daytoy snow kin ice, both are stored, inurnong indulin ti Apo, kat i-release na according ti panggap na. Nya nga iti i-release na, Pastor, niya meaning na, ti ibagbaga na, no dagitoy banbanag haan mo ang mucho, siyak ti makin control, tinto pa'y nakita ti pintas na, questionan na, no kayak nga tulungan ka, tirigat mo.
Di kanto pa'y na strip, ti pintas dagitoy nga banbanag, saludsoden na, no naimbaga. Both beauty and destruction, pintas ken pa nakadadael, aggun gunay da, iti control ni Apo Diyos. Within the sovereignty of God. Basahin nyo man J. Yellow. Basahin nyo nga da panaganad na. Begin. Awan iti mapasamak nga haan nga kontrolado ni Apo Diyos. So unaan tayo. Kuna na has thou entered into the treasures of the snow. Nya meaning na rayta, tinakadulin nga sirip ni Apo Diyos. Kaya nasawan kakabsat, at dati aramiden ti Apo, nga haan tayo maawatan. Ngam haan tayo nga pagdaksan. Taha nga babalin, nga kada plano na nga pakadaksan tayo. Pastor, o regregat kayo. The answer is yes. Has thou entered into the treasures of the snow? Kita nyo ti theology na. Adda kini Apo Diyos iti sirip, nga nakadulin iti mata, kinpan nakaawat ti tao. Haantay pulos, maawatan. No kumaada iti snow dito, nangakop ka niya. Siguro dito, mga lakan iti, sagokin gulaman. Siguro no makakita ko ti ice cut ko, snow ka kung konakto niya, butterfly mo tiya. Siguro agday ba mo. Unay na niya. Di ka pa'y tinamag. Kasano da nga nabuo? Nagapwan da. Nakita mo, tipintas na. Hindi mo, basta ice latan. Snow. Hana. Masapul, hantay man maawatan. At least amutay laeng. Nga adda nagkapwan na. Kat hantay maawatan, jay laing, jay nangaramit. Kat nang rogi iti saludsod ni Apo Diyos, nga nangiparangarang iti limitasyon ti pannakaawat ni Job. Job, agrekreklamo ka, nga kaslagrigat ka, nga sakti saludsod apay nagrigat ka. Ado ti banag nga hamo nga maawatan, haam mo man maawatan, masursurum ko ma, ti agtalag. Kakabsat, at daak ti kasta nga sitwasyon. So nga mauawatak na kita, tata. Nga awan iti. Kita nyo dito hidden wisdom of God. Romans, adaman magbasa dito tulungan na lang natin. Justin. Romans 11:4. Imbababasik ko, tapno ada iti reference ko. Basaan. I have reserved to myself 7,000. Okay, dito lang. Ni Elijah, kunana kini Apo Diyos, syaklaangan, tagserserbi kanyan, pinatay da aminan, syaklaangan. Sungpa ni Apo Diyos, ada in reserva, nga 7,000 nga tattao, nga haan nga nagrukbag, kinbaan. Nya meaning na, ada ar-aramigan Elijah, nga haan mo, nga amo. Nakiktot ni Elijah, ti amok may sakhaan, adapay 7,000, dimlaan mo. Revelation 2:7. In the stone that we made written, which no one knoweth, save it. Ni Apo Diyos mangted to ti bato, jay langit kadagiti maikaring nga naisalakan. Ayan ti bato at danto ti nakasurat nga nagan ni Apo Diyos, nga tilaan makaammo, jay nang tedan na. Nya meaning na, at datinagan ni Apo Diyos, nga isuna lang ti makaammo. Nya kinasawan, haantay amin ammo, may papankin Apo Diyos, uray adatay to, jay langit. Mari, jay Psalm 147, verse 4. He that the number of the stars, people that were perfect. Mari, amom no mano ti bilang ti stars. Mabilang da. At na makaamo ti bilang na. Sino nga dyan makaamo ti bilang na? Ni Apo Diyos. Dito ti meaning na.
Nuhaan nga mabilang ti stars. Apay ngay nga awagan na ti bawat star, ti tunggal naga. So he telleth the number of the stars, amo na ti bilang na ti stars. Ayaban na he calleth them all by their names. Nuhaan nga, no natal na ti Apo. Handa kahit kasawan nga wala raramitan na. At natinagan nga ni Apo Diyos labaka mo, ninaganan na amin nga stars. Kat kuna na ti Job 38:22, nakastrek itiba ng dagiti snow. The theology of the question. Iti snow, agparang nga kasla simple iti tao. Ngam ti pan nakaaramid na, ti pintas na, ti panawen, ti panagtinag na, ken ti panggap na, ni Apo Diyos ti akin kontrol, ken akin plano. And all God's people say, tandaanan nyo dayta. Kakabsat ko umayton ti yelo, ay ti snow, ang agisno ti Pilipinas, niya. Makamukan Apo nga mangipakawa. Kada kami amin nga nakakita ti snow. No umay ti snow, according J. Nadal ko, at dangay iti kapya nga ited na, tapintas nga rod, J. bantay nga nakaluban, J. tuktok na ti snow, nagpintas nga kitkitaan. Ngam no imayton nagtuto ti nagdadakkel nga ice, sa balin ti saritaan. The treasures of the snow. Under this hidden knowledge, so at iti nakadulin nga sirib ni Apo Diyos. Nya ti usar na ti snow. Pakibasang Reggie. Job 37:6. Jay adatalatan. For we say unto the snow, be thou appear. Job 38:22-23. Sige. Mas thou appear in the presence of the snow, which cannot preserve against the time of storm. Okay. He saith to the snow, mapangka na yan ti taga. Kuna na. Sino mangibabaon iti snow? The snow, the snow is under God's directive will. Iti snow umay no ibaon ni Apo Diyos. Bakit kita di picture na? Tipintas ti panawen also, no ni Apo Diyos mangibaga, ingkan, sige, ag-snow kan. No isuna ng pasno, isuna mountain, tinasasyaat ngalaan daw. At the theology na gamin na ito, haan nga mabalin, nga hangaam mo ni Apo Diyos. Maikadwa, it is snow, haan nga aksidente, ay nag-snow, haan, amo na. Inbilin na, indulin na, inrelease na. At atipanggap na, including provision and judgment. Nagduma at the snow nga nagpuskol. Nariga mo no, snow to Pilipinas. Maikadwa, nga ti usar ti snow, picture ti kinadalos. Snow is used as imagery of cleansing kin panagpabaro. Jericho, Isaiah 1:18 and Psalm 51:7. Though your seeds be as scarlet, they shall be as white as snow. Psalms 51:7. Wash me, and I shall be whiter than snow. Okay. Nya tinangi kumpiraan ni Apo Diyos ti kinadalos tayo. Snow. So ti snow, picture ti kinadalos. Maikatlo, iti picture, parte iti natural nga panang provide ni Apo Diyos. Justin, Proverbs 25:13. As the cold of snow in the time of harvest. Pasamyakin ba ba? In ancient agrarian life, Agrarian life. Basa. in ancient agrarian life, snow melt was essential for crops and water supply. Agasam ni Apo Diyos at may nga bantay. Ako na as the snow of Hermon. Pag-aisen na di bantay, matamaan to ti init, di pa ikat at the ice cold water da, nga handa insaksak,
Bumabadye danom, nagpintas nga danom, nalamiis kin puro nga mangsibog ti amin nga mulada. Gamin, nalaing ni Apo Diyos nga mangted ti danom. Adaya baybay getuktok ti bantay. Awan. Ti aramiden na mangted ti snow tapno na tunaw at tatanom nga tumaloy. Nalaing ti Apo. Naawatan ni Job diay. So nga timpagana natin, kinaluban ni Job ding iwanan. Kagsasaon. Tadagayam ar-aramiden nga haan ko nga maawatan. Nya ti usar ti snow, the hidden wisdom of God, pag-upat. Parti ti snow, iti panang mentenar ni Apo Diyos ti simpa, ti amin nga pinarswana. Mari, snow is compared, basa niya. The snow is compared to some image of protected God. Ti wol, kakapsat kat ngay, bato ti tupa nga nalunan. Tasla pang kalob, nalunan, Psalm 147. He even so that his scattered the workers like others. He doesn't form his hands like Moses. Nga morsel. Kastoy ti meaning na jay pintas na. Tamaan iti silaw. Ti init, jay snow. Agbounce, jay snow. Agbounce jay snow. Agbounce jay, agore kayo. Agbounce jay init. Santo mangited iso na jay mangkikita wavelength ti awag na reflected together. So jay mangkikita atay nagpintas kasla kuminkinang. Kunada, ta isungarod iti mangliwliwa iti mata ti tao. Kinmangted iti danom. Iti Samarina, nya ti meaning ti snow. The hidden wisdom of God. At da iti aramiden na orehan tayo makikita. At danagan nga ni Apo Diyos lang ti makaammo. Ammo na tinagan ti bawat star. Ammo na ti na ti bawat snow. Ti mata ti tao, ti snow, nagadgad na ice. Ngam ti mata ni Apo Diyos, napintas ti snow, adda usar na. Tata, deta ti usar ti snow, nyangay ti deklarasyon na, ti snow, snowflakes, snow ado. Ngam no mangpidot ka ti may, amo mapidot iya. Microscope ti makaramit. Ti awag na ti may sa snowflakes. Hanayan no Christmas, mangisabsag itaypay. Hangay snow, adi dyan. Di picture na. The hidden physical beauty of snow. Deta ti may, duwa ti pintas na. Microscopic kin optical. Ti meaning ti microscopic, siripom, ayan ti microscope. Basa man, Reggie, siripom ti pintas na ti snow. Basa, Microscopic beauty. Perfect design of his room. muna itilaing ni Apo Diyos rin niya. No kitaan nyo ti maysa nga snowflake, makita yo ti perfecto nga disenyo ti namarswa. Ti beauty dito'y hangagulo. Ti pa ka nagkulong nagkakarupa. Hana, ti awag na, structured uniqueness. So, no ikasjay mo, no kumadumadakkel da yung ibarsa mo dumadakkel da, nagpipintas da amanin. Structured uniqueness. Napukaw. Diyan. Okay. Every snowflake develops a hexagonal, itsura natin hexagon structure. Awan ti agpadpada nga snowflakes. Ti shapes the plates at the columns na at the dendrites na. Hanga dendrites. Digiti sanga-sanga na. Naglaing mo ni Apo Diyos nga ng designan.
Dati nakatiti ka. Nagararamid ti rilaw. Pa-repair ko dyan rilo. Kit-kita mo. At dahil ti kabil na nga sana ni. Sana. May isa kasi na. May katon na kung kunanan to. Naulawon, tipig sana. May kasyay na, amin nga nagbabasit maduko na. Kakabsat, di intinag ni Apo Diyos ti isno. Naganos beton nga ng design ti bawat snowflakes. Naganos beton nga ng papintas ti maysa, gaya ti sungbat na kinjo. Inikak ti pintas ti snowflakes. Jakat amon, mapaspasamak ti biyag mo. Siyak damaga mo. No adda planok ti biyag mo. Di tayo laang mo gamin ni Apo Diyos. Antay mo managbasa gamin ti Bible. Pagbasbasa tayo, di tayo mo mauawatan. Di masapul nga maamam mo tayo ti Apo. Maikatwa, the optical beauty, jay makitan. The visual beauty. Snow looks white because it is made of countless ice crystals nga pasabog itilawag. Sunlight enters the snow. Ag-bounce isuna, papintas iti itsura. So nga kakabsat, iti laing nakadulid, galaing iti Apo. At usar na iti snow, at nakadulid na pintas na. Anyang arod, ti meaning na, the sovereignty of God rests upon His perfect wisdom. Ti kontrol ko sak makaam mo, perfecto ti bilag ko. Basaan man, Mari, number 1. No ni Apo Diyos mang parway ti snow, number 1. Nya meaning ti omnipotence. All powerful. Mati siya microphone mo Yeah. God, God never governs blindly. Hanga di, Allah natin nagmutan, di snow ikay, mistake ko na. Apay ngita, nagproblema mutan ni Pastor Sam, rigriga mo tibiyagnan ka asi. Apay ngita, tasayati ka na ni Eli. Madi. Hanga kasjay ni Apo Diyos, amuna amin. Every decree, the word ka decree, bilin. Bawat bilin, rumrumwar, ayan ti awan sukat nga lain na. May katwa, basta, anong sabon? Nothing surprises you, nothing confuses you, nothing matters you. Yati meaning ti immutability. Haan nga, agbaliw. Haan nga makiktot ni Apo Diyos. Haan nga maalminaw ni Apo Diyos. Haan nga makiktot niya nga haan nga nakaprepare. Tuloy mo, number 3. Omniscience. Yati meaning ti omniscience. Amuna amin. Tuloy mo. God sees what man tells. God knows what man tells. God understands what man tells. Ni Apo Diyos makita na, ti hanga makita ti tao. Ni Apo Diyos amuna, ti hanga amu iti tao. Ni Apo Diyos maawatan na ti haan, na maawatan ti tao. So nga ti meaning jay snow, ni Apo Diyos tinangparswa, ti pintas na haan mo nakita, dinisign tinalaing nga Diyos, nagtinagda ti kusto nga panawal, hanga da di na aksidente nga nagtinagda. No amu na data, amu na mo, ti pasama, ti biyag tayo. Tiksan nyo man. The sovereignty of God rests upon His perfect wisdom. Nya naiwaragawag na kinapudno. First, never judge God's wisdom by your present pain. Hamo nga hatulan ni Apo Diyos iti sirib na babaan ti agdama nga sakit mo. Nya ti dapat. Dati lakay nga theologian, kunana, sinaludsod da. Nya nga iti aramidan mi, pastor,
iti panawen nga grigrigat kami. Amo iti answer na. No hamo maawatan, kin maawatan may salam. Padayawam ni Apo Diyos. Padayawam ni Apo Diyos. Isulaeng ti maaramid mo kuna na padayawam isuna. Habang padayawam, ipakita na, tipan na kabalin na. Nagriga mo, thank you Lord, natay ni nanang ko kunang garaw. Haan, thank you Lord, tauray no kastoy ti panawen, mabaling ka nga pagyamanan. Nya iti pagyamanan, no natulit ka, natukol na ito'y mo. Nya iti pagyamanan. Thank you, Apo, tahang nga gadget tingad ko, tinatukol, to'y iba lang. Never judge God's wisdom by your present pain. Tadararamidan di Apo. Next, agigidang tayo nga mangbasa. Gigidang kayo nga mangbasa. All together, begin. Iti Diyos nga magitorturay, ti haan nga masukap nga langit, itorturayan naman, irigrigat mo. Amuna. Third, basahan tayo nga gigidang, basahan nyo, begin. No itisirip na naunag, launay nga dinisenyo na ti bawat snowflake, naunagmet nga umtas, nga kaya na nga iturayan ti amin nga paglabasan kayo. So kuma diba? No makakita ka ti snow, hangko mo may baga. So no mabasa yun to ti Job 38, kakapsat. Ipakita na tinakadulin nga sirip iti Diyos. At dararamigan na urehan tayo mauawatan. Iti snow, dinisenyo na, nga nagpintas, tapno ipakita na kini Job. Jay tupay haan mo nga ammo, dinisenyo, si kanto laki din, di tapaglablabasam, nga rigat mo. So dapat itirigat, iyasidag na tayo, kini Apo Diyos. Never judge God's wisdom by your present pain. And then iti maudi, to walang arot, snow, kin ice. Or hast thou seen the treasures of the hay? Basahin nyo man, niya meaning na di ice. Begin. Di panagumay iti yellow, kin panagumay iti ice, everything is under God's control. God controls powers that man cannot control. Kaya po Diyos, kontrolo na iti bilbilag. Nga haan nga makontrol ti tao. Like what? Nga ti theology of the hay. Nga iti suro may papan iti hay. Nagbaliwan, ti image na. Snow, nalunan. Warawaram. Dapat jay buy-buyaat. Alanda jiste, kastakasadi. Sa nagbibinarsak. Right to'y mata, darat tayo niya. Kitam di higit ti baybeng, ako pa, para sa ito. Diubing kami, dapat maipiltak ti mata. Yang atarina naman ti yelo niya, papanak tumat di states, naumok to. Ni Ivy, kita ng snow, nagdigdigos nga tan. Nagbaliwan, iti change of imagery from snow, napanan ay anti ice. Snow may be beautiful. Hail can be destructive. Ngem agpadpada nga ni Apo Diyos tinagapwan na. Nya meaning na ni Apo Diyos claim the ownership kadagiti bilag nga mang-threaten kin hantay nga makontrol. The same God who sends gentle snow. Hanayano agisno kat ko. Dati kanta ni Doti katidi. If all the raindrops oh, what a snow that will be. Lukano agisno.
Agnanga ka kano. Ang kanang, payaam amin nga snow. Payaam man jay ice, takitaam mo nga may katawing ang ipon mo. Ipatay mo pa'y jay nang patinag iti gentle snow, isuna mulaang tinangted ti makadadael nga ice. The same God who gives prosperity, mabalid naman nga payagan ti rigat ti biyak. Nyaman ti ited na, haan nga mabalin, nga baybayan na kayo, at the purpose na. Nyang iti meaning na, deklarasyon ti sovereignty. Sovereignty means, kontrolado ni Apo Diyos amin. Number 1, pasantay man, sovereignty means that God rules, begin. Sovereignty means that God rules over blessings. Kakapsa, kunana ni Job. Saksakit, kunana ni Mrs. na. Ilunod mo ni Apo Diyos, tamatay ka! Kunana. Simungpat ni Job, kunana. What shall we not receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Kakapsa, amo ni Apo Diyos no, anya ti ited na, kanya kayo. Tapno baliwan na kayo. Amuna. Nothing exists outside His authority. Pastor, ilawlawag tayo. Ni Satanas nga nang patay ti anak na. Kini Job. Ni Satanas nga nang patay ti tingon ni Job. Nangangato ka di, kini Apo Diyos. Saan? Satan was not sovereign over Job. Dagiti ngay Chaldeans nga nangala, tiba nang ni Job. The Chaldeans were not sovereign over Job. Jay ngay ipo-ipo nga nang patay ti anak na, that destroyed the house, was not sovereign over Job. Sino ngay tinangato ti amin? God remained sovereign. Nangato latta ti Apo, mano tinatay nga anak ni Job sa ngapulo, mano ti insukat ni Apo Diyos, Reje. Mano, ang safe answer na yan, na doble. Reje, digad na doble ni Job niya. Kaya nakating asawan, imatidog magtibiyag ni Job. Nga nagpanunod. Siyempre makaputot ka kitikadon, nga kasi sa ngapulaw. Nuhan na nga patidog ang ti Apo tibiyag mo. Dagiti anak na ngay nga babae, niya ti description ti Bible. Isuda ti kapipintasan jay ambagat. Haan. Isuda ti kapipintasan jay entero nga dagat. Sige, God remained sovereign. Niya meaning nananana, oray sino ti mausan nga mangparigat kanya tayo na nga tulat ta ni Apo Diyos. Haan na kay kasawan nga ni Apo Diyos, tinakagapo ti basol. Haan. No di ka ti meaning na awan ti umay ti biyag tayo oray takas nga makatakas ititingel ni Apo Diyos. Escapes His government. So yan ti declarative truth na ado ti Kristiyano nga mabuteng nga agrigat. Gamin iti ibaga tayo hang kumaawatan Apo ket baka hang kunto makontrol di rigat. The storm is not out of control. Nagtuto tinagadaw niya at the plano ni Apo Diyos. It is under control. The hail is still in God's storehouse. The trial is still under God's authority. So tibaga tayo, Apo hangkuman maawatan, makaapo. Jay meeting tatay, ako mabalin ibaga jay details sa naka-live tayo. Kasunta ko na jay nangato ti saat na. Nya, may kay agisoro ditoy? Hana mamati dita Diyos yun.
lupad data Diyos yun, kung nakini. No nalaing data nga Diyos, di na pala pinatay ni Satanas. Wala na kalo. Di na pala lukatan na itidagat at itinag namin na managdadakas. Apay data nga Diyos, pagpilyan na tayo pailaan, di na pala ikabil tayo kumaamin ni Jayan. Wala na. Parigatan na tayo pailaan, tapod data nga Diyos, kung nakini. Kakapsat, siyong batak. Pwede di na pala ikatan ngay itidakas. Kakapsat. No data tikid dawam na ikatan ni Apo Diyos tidakas. Daw-dawatem jay hustisya ni Apo Diyos. No inbagam di ka pala ikatan tidakas. Kitaan na ka ni Apo Diyos kitipagana. No ikatan tidakas, mairaman ka nga ma-erase tata. No inted ko tibayad iti kinadakas na ikatkan tata. Dakan jay impyerno. No apay nga nakatader ka kinakataderak tata. Gapo taaddaasi na titing natikin takas. Nagtuso tayo ka nga mangibagan. Di ka pa ilay katanarin. Di ba ka nairaman ka? So nga naisalakan tayo. Tanagang anos ni Apo Diyos. Kapay lekatan ni Satanas, kunana no inikta na ni Satanas na iraman tayo aminan. Sasao tayo tiyan tayo nga mauawatan. Kastam ni Apo, apita kastit yung mga mangyari. Kita ang tabiyag mo, asi ka nagbasol, ni Apo Diyos pabasulan. Yung tikinaimbag na nakatader tayo. Paano ni Apo Diyos in pagana kustom, na yung pagana iti hustisyak titid ko, the moment na nagpanunot ka latimati, nadjay ka ng impyerno. Ngam ni Apo Diyos na imbag, diin salakan na tayo. Kat kunanakin ni Job, Job nagpintas ti snow. Pinanunot kunto pa'y ti snow, di ka mapanunot eh. Nya nga iti meaning na, kakapsat, masaan tayo man, kagigitan, begin. Iti may sa nga namati, han nga grigrigan, sa ilalim ng walang kabuluhang sky. Taiting artisno kagapo dya sky. Kaya nasaad, sa ilalim ng araw, no naisalakan ka, at dapanggap ni Apo Diyos. Maikadwa, basahan tayo kikita na, basahan nyo, from your hearts, begin. Sovereign Father, iti tunggal bagyo, lumabas, iti ima, iti ama, nga kontrolado na amin, sakbay tumanon, kadagiti anak na. Maikatlo, siya bang basa, jay rigat nga nang burak ti puso tayo, haan nga nakatakas ayan ti trono ni Apo Diyos. Kaya nasawan, jay naburak na puso, makita ni Apo Diyos. Amuna. So niya ti theology na, it is no na pintas, ti hail makadadael, ngam agpada nga naggapo, kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti mangted iti pintas, halman gagapo kanya na tirikat, palupusan na, taadda, ipurpos na. Nya purpose na, may pinalupusan na nga nagrigat ni Job. Tapno ipakita na kini Satanas, Satanas, kaya mo kapag agsiitan, dyan salakan ka, pag agsiitan, haan na nga hanga tumalikod data, uray niya pa ng parigat mo, abay, jay pigsati pan na kay salakan, inted ko kanya na. Syakte gungunay, habukaya. Romans chapter 8, hanga maisina data ti ayat ko. May katwa, kung nanamot kini Job, ano yung bagbagan, namuan na ni Joban nalpasad. At da Satanas nga nang dawat kanyang. So nga grigrigat ka ni Satanas. Ngam kaputad daak kanyang. Hangko imbaga ni Satanas kinakagapo. Tiin pagak Job, agtalit ka kanya. Sakti ng parswati amin. Haanag kang mali. Talken na.
Podno, naamamo ni Job ni Apo Diyos. So ako na thank you kada gitirigrig at tibiyag ko. Sabay ko mataglabas kay tuman. Nga true gold fears no fire. Tipod no nga balitok ka nga mabutan ti apoy. So nga declaration of sovereignty, hanga ni Satanas ti sovereign. Hanga dagiti Chaldeans nga nangalakiba ng ni Job. Hanga jay ipo-ipo nga ng patay, danak na. Ni Apo Diyos ti akin control iti. Amen. Iso nga awan iti agrigrigat nga naisalakan nga haan nga amo ti Diyos Ama. And as we conclude, verse 23, mabasa yun, Job 38:23. Basan tayo nga gigitan ti so ti Apo as we close. Begin. Nakitan ti snow, nakitan ti ice, nga insagana iti panaweng ti didikra, kin iti gubgubat, lablaban kin gubgubat. Nya timiling na dayta nga phrase. Basaan tayo, maudi daytan, begin. Amen. Ni Apo Diyos iti mangibagbaga ti tunggal panubog gapo ti panggap na. When nagdesisyon tayo, when nagrikat tayo, ngam amo ni Apo Diyos. Amen. Daytoy iti nakakaskas tao na sinao ni Apo Diyos kita. Which I have reserved. What? Uray to'y rigat ko, tapanggap mo. Well, hamo mo ngaglablabang kami kin Satanas. Hamuan mo nga ipakpakitak kin Satanas nga itisay at kanya na ti strength ko. Hamuan mo ipakpakitak kin Satanas nga itiinsalakan ko ang kubaybayan. Hamuan mo data dyan pagtalit ka lang kanya. The purpose na tinangiparang rigat ibyan. Nya ti astonishing dita, nakaskas daw. They are reserved, nakatulin, they are stored, they are kept, they are prepared. The day of trouble, umay, iti panawen, iti tigra umay, no ipalubos ti Apo. Iti aldaw ti labanan, umay, no ipalubos ti Apo. Iti laban ni Apo Diyos tinangituding, babaen, ti panangidalan na. Nga aksidente, Sister Jocelyn, nga from Bohol, na ikamang ka, ti Santo. Bohol ba diyan mo? Gamin, titoy ka, nga mausar, maamamom ti Apo, ayaban ti Apo, makitam uray jay anak mo, nga agpastol. Hanga nakiktot ti Apo, ay taga-santol ka gaya man, awan ti kasjay. Yeah. The theology of the phrase, God's sovereignty at the pagdamnan. Hanga kamkambali ti Apo. Number 2, awan ti pinarswa ni Apo Diyos nga random, ti meaning na by chance. Ay, naparswak iti ice. Kaya makasya, ay nagtutoy ki San Taulan, ki San Fernando. Awan ti kasya. Nothing in providence is accidental. Oray da jay rigrig at pastor, amin. Nothing in suffering is meaningless. No naisalakan ka, kinamamom ti Apo. The trials of God's people are never wasted. Hanga sayang ti rigrig at tinaisalakan. What appears chaotic, what appears inagulo, itilobo is perfectly ordered in heaven. Apay gis snow, apay tuto ti ice. Sakbay, nga imay itirigat ni Job, amon ni Apo Diyos iti damo pay, kasano kabayag na, nya panggap na, nya pagtungpalan na, tirigat ni Job. Apay,
pinapintas nanto pa jay snow. Jay tula ke rigat ni Joman. Practical side, therefore, basaan nyo man. All together, begin. O, mabing kayo. Ulitin tayo. Begin. Next. Third. And God's people say, no tisirib ni Apo Diyos kat nakadulin, talken tayo ti puso na. No umay, iti napipiksa nga bagyo, no iti bagyo kat napiksa, talken tayo ti bilag na. No umay, ti aldaw ti tigra, talken tayo ti panggap na. Apo, adda amin planong dito. Wen oray, no siya tinagkamali, no napakumbabaak, kat idawat ko ti pamakawan, kat tulungan na Apo, nga bumangon, uray dajay mausap kapag siyaatan tayo. For the treasures of snow remain in his storehouse. Gamin, iti treasures of snow at dajayan ti pagimbakan na. The hail remains under his command, and every trial remains beneath his sovereign throne. Itiliw-liwa, tinaisalakan, tingnan nyo na ito. Tiliw-liwa, tinaisalakan, haan nga jay maawatan tayo, ter aramitan ti Apo. No dikat, maawatan tayo kuma, nga awan aramitan ti Apo, nga haan na, nga kontrolado. God, maawatan ni Apo Diyos, amin, nga aramitan na. Alagay po ni Job, yung baga na, binirok katikan nikit, ang kamakita. Kanlawan, awang ka. Saro, awang ka. Likot, awang ka. Hanga importante no mabirokan ka. Ti importante amom no sadim no ti ayang ko. Umdasen ko naman. Apay, the snow, the hidden wisdom of God. Adar aramitan ti Apo nga tayong amo. Nagpintas ti snowflakes. Microscopic beauty, hindi optical beauty. Nya meaning na, nalaing ti Diyos nga ng parswa isno. Ngarod, awan ti umay ti biyag tayo, nga haan na kaya, nga simpaan, kinpapintasan. Tiksan nyo, mama. No, game ka. Tiksan nyo, everything is under God's control. Nya meaning na, agpadpada iti snow, kin hail, ice, nga nagkapo iti Apo, ti panawen iti pintas ti biag kin rigat, ni Apo Diyos amuna. Hanga dajay ni Satanas, hanga jay kaldiyan, hanga jay angin, ni Apo Diyos tinangato ti amin. Do ba nagrigrigat ka, hana kay asauan nga kontrolado ti Apo. Your suffering beneath a meaningless sky is not worthless. Gamin ni Apo Diyos appoints every trial for His purpose. Nga tidaskan nga makita, no agrigrigat tayo, masapol na siya at gayam ti panag na tayo. Na indyusan ti panag na. No umay ti rigat, amin nga pasamak no ipalubos laen ti Apo. So nga iti maudi, when God's wisdom nakadulin, trust His heart. When life storms are fierce, trust His power. When the day of trouble arrives, trust His purpose. Hamunasken nga maawatan, talkem ni Apo Diyos, talkem tayo, nga amuna ti ar-arabiden na. Ayaten nakakapsa, the snow and the hay, which I have reserved. Kasta kalaing ti Diyos tayo. Isalunsod ka sa anong kamamo. Nya ugalim no umay tirigan. Sapay kumata isaganam tibiyag mo. Tumadar tayo. Let's thank the Lord together. Tumadar tayo.
Amami kin Diyos mi. We praise and thank you, Lord, for who you are and what you do in our lives. Thank you, Lord. Kasi ka iti Diyos. Ato ti banag dito'y lubong kami maawatan. But thank you, Lord. You know what's going on iti biyag. Kaslaki ni Job, na maawatan, and he wants an audience with you. But instead of answering Job, you gave him your sovereign power over nature. Nagpintasan ti bawat snowflakes. Ngam nakabukbutan iti hail ti ice. Nalawag jay meaning na nga inbagam kini Job. Ti pintas iti biyag kintirigat ti biyag. Haan nga mabalin nga ngato ngam king ka Apo Diyos. So nga, jay pudno jay kantani, when we don't see His hand, when we can't trace His hand, we can always trust His heart, your heart, Lord. Surwan na kami, nagtalag ka na kayo. Iti panawin nga hami amo ti mapaspasamak ti biyag ni. Be thou our guide, and be thou our strength, Lord, na nakakapsot ka. Kat sakpay-pay nga rod nga umay tirikat, surwan na kami nga magagbalin nga managkararan. Surwan na kami nga agbalin nga managbasa di sa uyo. Agbiag nga nadalos di sangwanan nyo. Tahan mi nga kontrolado iti umay iti biyag. And so, Father, I beg you, iti oras, iti panagadal mi iti saong, ipakitam ka na kami ti kaunag. Hami man masukat ti kaunag ti sirip mo, when hami matupod ama. Ngam patibgarem ti pamati mi. Ti panawen nga haan mi nga maaawatan. Mabalin mi talken iti puso. Lord, iti apagbiit nga kararag mi. Dinggam man kadi Apo nyaman ti paglablabasan. Ti tunggal maysa nga mang padpadagsen kada kami. Kakaasyan na kam kadi. Kaslakam kini Job, dumawdawat. Ti strength ti pamati. Tapno makapagna kami nga na siya, Lord. Kasyan na kam kadi. In Jesus' name. Amen. Reggie, habang nagkarkaraka, kasi kasuwag niyo. Amuyo kakabsa. Hamo mabalin nga ibaga nga mayat katata. Iso nga no nalawag di message king ka iti kararag mo. Apo kayat ka nga mamam mo. Ay ibagak kanyam no umay tirigat